स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस मई के महीने की बात कर रहे हैं तो मई का महीना आप लोगों की जिंदगियों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। मई के महीने में आप लोग कई तरह की तब्दीलियां महसूस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि वो तमाम लोग जो अपना काम कारोबार तब्दील करना चाहते हैं, अपने काम के अंदर किसी तरह की कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो तब्दीलियां अब आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका मामला कोई ख़राब हो गया था या किसी के साथ कोई ताल्लुक बिगड़ गया था और उसकी वजह से आपके काम मुतासिर हो रहे थे, तो अब आपने उन ताल्लुकात को भी ठीक करना है। आप लोग इमोशनली भी अब काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। घर के अंदर मामलात में अब बेहतरी तो आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके घर के हवाले से आपको परेशान कर सकती हैं। घर में कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें। इन चीज़ों पर आपने ज़्यादा थोड़ी मोहतात भी रहना है। पानी के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। कारोबारी लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी नए मुआहदे पर साइन करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो शराकत पर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक लंबे टाइम से पार्टनरशिप की तलाश में थे, आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब मई के महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा और जो मुआहदा आप करेंगे, उस मुआहदे की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़ लेनी हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आपको कोई परेशानी हो। इसके साथ साथ आप लोगों के ताल्लुकात अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो एक लंबे टाइम से एक ख़ास लगी बंदी रूटीन के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, तो अब यहाँ से उनके मामलात में तेज़ी आएगी, अब बेहतरी आएगी। आप लोग ज़्यादा सोशल हो जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए लोगों के साथ मिलने वाला काम है, इससे हर सेक्टर में लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाइए, क्योंकि ये जो नए ताल्लुकात हैं आपके कामों में कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहेंगे। आपके लिए मामलात बेहतरी की तरफ ही चलेंगे आगे चलकर। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शराकत पर कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी हफ्ता ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आखिरी हफ्ते में भी 27 मई का दिन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन 14 मई से पहले आपको पैसे के हवाले से कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इवन अगर आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं या कुछ नई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि 14 मई से पहले पहले अखराजात कम ही हों, क्योंकि अगर आप पहले अखराजात में जाते हैं तो कुछ लोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि अगर हम सेहत को देखें तो वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के हवाले से मसाइल रहते हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें अंतड़ियों का मसला रहता है, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। अपने खाने पीने में आपने संभल कर चलना है। कहीं कोई ऐसी डाइट आपने नहीं लेनी कि जिसकी वजह से आपको अंतड़ियों की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए। वो तमाम लोग जिनका काम ही बैठ के काम करना होता है, तो आपने अपना पोस्चर दुरुस्त रखना है, क्योंकि आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है। इसके अलावा इस महीने में आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। नई चीज़ें, नई बातें, नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सोहबत में बैठेंगे या इंटेलेक्चुअल्स की सोहबत में बैठेंगे, नई किताबें पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे ज़रूर, कुछ नए सबक आपको मिल जाएंगे। अब वो सबक रूहानी तरफ से भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आपका कोई रूहानी किस्म का ताल्लुक भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वो रूहानी ताल्लुक अपोजिट जेंडर के साथ भी हो सकता है, या फिर आप किसी रूहानी शख्सियत से भी मिल सकते हैं। तो अगर आप एक लंबे टाइम से कुछ ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे थे, तो जिस मकसद के लिए आप ज़िक्र अज़कार
یا وظائف کرتے آ رہے تھے تو وہاں پر بھی اب آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ ایموشنل کچھ چینجز تو ضرور رہیں گی، تعلقات کے اندر بھی کچھ چینجز آئیں گی، آپ لوگ پہلے سے زیادہ خود کو مضبوط محسوس کریں گے، نئے کانٹیکٹ کر سکیں گے، کچھ نئے وعدے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کریں گے۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کو بڑے فیصلے کب کرنے چاہیے تو آپ لوگوں کو 14 مئی تک تو کوئی بھی بڑا ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے۔ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، گھر کے اندر رینوویشن کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، کوئی بڑا چینج کرنا چاہتے ہیں تو 14 مئی کے بعد ہی آپ کو کوئی بڑا سٹیپ لینا چاہیے۔ ویسے اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کے لیے 3، 5، 14، 19 اور 27 مئی کے دن بہت اچھے رہیں گے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بھی بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو 3، 5، 14، 19 اور 27 مئی کے دن تب بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے لیے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے جو مئی کا دوسرا ہفتہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ پروڈکٹیو رہے گا۔ کچھ بڑے مالی فائدے بھی آپ لوگوں کو ہو سکتے ہیں، فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا۔ ویسے اس مہینے میں آپ لوگوں کو پیسوں کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی، فلو آف انکم اچھا رہے گا پیسوں کے حوالے سے، بلکہ اگر پچھلے دنوں میں کوئی پریشانی رہی بھی ہے تو اب وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جن کا کام سفر کا ہے، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، موٹر بائک پہ آپ جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہوگا، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ خاص طور پر مہینے کے درمیانی دنوں میں آپ لوگوں کو زیادہ سنبھل کے چلنا ہوگا۔ اور دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یہ ہاروسکوپ، یہ فورکاسٹ بتانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو پوائنٹس کہاں پر ہیں، جو اچھی پاکٹس ہیں، جو ٹائم بریکٹس ہیں وہ کون سی ہیں، اور کون سے کام ہیں کہ ان سے آپ کو کس وقت تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک پروڈکٹیو ٹائم ہے۔ جو ٹائم میں بیان کیا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہیے، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینی چاہیے، کیونکہ اسی میں پتا چلے گا کہ آپ کے ذائچے کے اندر اصل میں ایشو کہاں پر ہے۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اور ہاں، یہ پرسنل کیلکولیشن فری نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ ہمیں فیس پے کریں گے اور باقی ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیں گے، اور جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔